Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadhihi lailah insyaallah nastamirru في دراسة كتاب العربية للناشئين الكتاب الثالث الوحدة السابعة بسم الله ونحن مع قسم جديد القسم الثاني والوحدة الأولى في هذا القسم الوحدة السابعة إن شاء الله. طيب، وقبل أن نبدأ نريد أن نقوم بالمراجعة أو بماذا؟ باللعبة، لا باللعبة، بمفردات. فمثلا نقول لحظة، كم شخصا عندنا؟ Arba'ah. أربعة. طيب، wabarakatuh. مثلا أقول أقرأ. فرقم سيدة سري استمري الكلمة أقرأ. مثلا أقرأ القرآن. Hmm. ثم سيدة بيتي أقرأ القرآن والمجلة. ثم سيدة سيتي أقرأ القرآن والمجلة وال ماذا والكتابة. ثم سيدة إرني أقرأ القرآن والمجلة والكتابة والجريدة أو الصحيفة. مفهوم؟ Insyaallah. تمام. Boleh boleh tambahin keterangan yang lain gitu ya, Pak? Atau لا. khusus wow aja. نعم. Oh, طيب، بسم الله. أنظف. unadhifu ghurfatal julus. طيب، بيتي. Unadzifu asaha طيب. كرري eh الجملة الأولى. unadzifu amamal bait. لا لا، ليس ظرف مكان. مفعول به. مفعول به فقط سيدة بيتي. Hmm. Unadzifu ghurfatan naum. طيب، أنت تكملي الجملة من البداية من جملة السيدة سري. Hmm. Oh ya, nam Ustaz Afan. Eh, tadi Afan Sayyidah Sri Ya, apa ya? Ah, unadhifu tadi. ghurfatal julus. Hmm. Unadzifu ghurfata jurusi wa ghurfatan naumi. Nah, oke. Dari Siti. Unadzifu ghurfatan julus wa yadarus. لا لا، معطوف من Oh iya, مفعول ini. به. Unadzifu tadi apa? Unadzifu, Fatal unadzifu. jurus. Mada saya Nasri? Bukan naum. Unadhifu ghurfatal julus. Fatal Summa jurus. Sayyidah Betty wa ghurfatan naum. Um, Tanah Faum fi wa masaan. wa 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 mada saya Siti. Eh, Laisa fi laisa waqat atau laisa makan. hmm, eh, Maja pertanyaan. Unadhifu Maja makanan. Maja Unadzifu
Gurfatul Bukan julus. tidak Siti. Nah, apa sih? Ditambahin wau. Bu, kita lagi belajar ini wau ya kayaknya. Wau atof. Nazifu guru fatal julus, wa guru fatal naum, wa apa ibu? Membersihkan apa gitu? Wa 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 guru fata apa gitu? Samain aja. gurfatan wa gurfatan gurfatan mum. Eh, wa gurfatan julus. Tadi Ana udah guru fatal julus, Sayyidah Betty guru fatal naum, ibu. Gurfatan. Wa Bisa apa aja ya, benarnya bisa apa aja nggak harus ruangan juga. Bagus itu. apa ya? Wa wa apa Ustaz? Ayo, Wan. Jendela ya jendela. Oh, wa nazifun. Hmm? Wa Jendela. jendela nah jendela lupa jendela. Nafida. Oh. Diulang dari awal. Unazifu unazifu gurfatal julus wa gurfatan naum eh, wa jendela wa mak wa maktabah Nafida. wa nafida. Ya, saya Erni. Oh. Unadzifu ghurfatul julus wa ghurfatan naum wa nafidhah wa matbah. Nah, ya, gitu ya. Antara tinggal namain aja ininya, apa yang dijadikan objeknya. Baik, sekarang yang setelah Ana, berarti Saida Betty, ya. Setelah Ana Saida Betty. Karena pakai kata aktubu, aktubu apa? Mara taktubin, Saida Betty. Udah bisa Saida Betty? Afwan Ustadz tadi nggak kedengeran kalimat Hmm. apa yang ininya awalnya. Aktubu, Ap- aktubu. Yang Ustazah Sri juga Afwan Ustadz Enggak, barusan yang pertama nggak Saida Betty dulu. saya dulu Ustadz. Nah, Eh Aktubul Kitabah. hmm, boleh. Saida Siti, Aktubul kitabah wal majalah. Eh, eh, Aktubul kitabah eh, wa bikolam bikolam. bukan dengannya Bu Siti. Yang ditulis apa? Oh, aktubu aktubu Bisa nulis kitabah tulis pelajaran, nulis PR, nulis ya, catatan, kitabal wajib bil manzili. pakai wa. Coba dari pertama dari aktubu, Aktubu kitabah wa, wa aktubu kitabah wa wa majalah Ustaz. enggak, majalah bukan ditulis sama ibu ya. Kita nggak Oh, tulis majalah, itu diproduksi ya. oh eh, aktubu aktubu kitabah risalah warisalah. Ya, boleh. Ya, aktubul kitabah warisanata. Tep, Seda Erni.
Lanjut, saya Erni. Aktubu ak, tadi apa? Bu Betty ya. Kitaba. Aktubu kitaba wa risalata wa darsa. Nah, tubur kita bawa risalata wa darsa. Tidak sering. Wa wajibal manzili. Dari depan ya. Aktubul kitaba war risalata wad darsa wa wajibal manzili. Hmm. Wal wajibah. Wal wajibal manzili. Nah, baik. Baik, masih lanjut ya. Karena masih belum nih. Masih belum merasa puas ini. Ini sekarang kita coba pakai kata ashrabu. Bergampang nih, ashrabu. Sayyidah Siti. Hmm. Ashrabu, Ashrobu asir. langsir. Baik, Sayyidah Erni. Ashrabu ashir wa syaya Syai. Al-asir wa syai. syai. Maaf. Sayyidah Sri. Aktubul ansir wasyaya Hmm. wal qahwata. Asyro Kariri. Astagfirullah, salah bicara ya. Asyrabul ansiro wasyaya wal qahwata. Maaf. Sayyidah Betty. Ashrabu ashira wa syaya wa qahwata wal labana. Nah, Alhamdulillah. Hmm. Oh iya. Alan Ar- Arkabu. Sayyidah Erni. Arkabu. Arkabud darroja. Nah, Darajah. Sayyidah Sri. Arkabut darrojata wal hafilata. Hafilah. Sayyidah Betty. Pak Ustadin putus-putus nggak kedengeran ya? Hmm. Ini yang kalimat baru lagi ya Ustad. Diulang dulu, Sayyidah Sri. Kariri min fadlik. Arkabut darrojata wal hafilata. Iya, Ah, putus-putus. keluar lagi. Iya, Sayyidah sinyalnya. Siti. Hmm. Arkabu, arkabu darojata, wal hafilata, wal kitorata, wal kitor, Wal kitor. wal kitor, Ya, wal kita ora. wal kitoro. Baik. Elemen ya. Jadi memang gini ya, sebenarnya kan mudah ya. Cuma karena kata-katanya itu tidak tidak digunakan, tidak sering digunakan ya, jarang digunakan. Jadi kita nyarinya bingung gitu. Mungkin ya. Ya itu makanya perlu pembiasaan dan pengulangan. Kuncinya itu di pengulangan ya, pengulangan. Karena sering digunakan nanti akan sering diulang kalau sering digunakan. Baik, kita masuk ke pelajaran. Ini sebenarnya ini merujuk kosakata ya, mufradat. Tapi dengan pakai fiilnya. Baik, unwanu darsinal yaum ma ra'yuka fil wajibil manzili. Ma ra'yuka fil wajibil manzili. Baik, hada soalun. Soalun muhimun. Binisbati للطلاب أو للتلاميذ الذين هم يدرسون في المدرسة أو في الجامعة ثم يعودون إلى البيت ويعملون الواجب في المنزل. طيب، فنقرأ النص أمامنا. هل عندك واجبات اليوم؟ هل أديت الواجب؟ لماذا لم تعمله حتى الآن؟ أسئلة قد تسمعها كثيرا من والديك في بعض بلاد العالم وربما في بلدك أيضا.
يكلف المدرسون التلاميذ الصغار بواجبات كثيرة، ويقضي بعض التلاميذ 3 ساعات أو 4 في عمل الواجب. فما مقدار الواجب الذي تؤديه كل يوم؟ وكم ساعة تستغرق في أدائه؟ هل الواجب ضروري للتلاميذ بين سن العاشر بين سن العاشرة و18؟ ما رأيك؟ طيب، تفضلي اقرأي السيدة سري. من البداية يا أستاذ إلى النهاية. نعم. بسم الله. ما رأيك في الواجب المنزلي؟ هل عندك واجبة اليوم؟ هل أديت الواجب؟ لماذا لم تعمله حتى الآن؟ أسئلة قد تسمعها كثيرا من والديك في بعض بلاد العالم، وربما في بلدك أيضا. يكلف المدرسون التلاميذ الصغار بواجبات كثيرة، ويقضي بعض التلاميذ 3 ساعات أو 4 في عمل الواجب. فما مقدار الواجب الذي تؤديه كل يوم؟ فما مقدار الواجب الذي تؤديه كل يوم؟ وكم ساعة تستغرق في أدائه؟ هل الواجب ضروري للتلاميذ بين سن العاشرة و18؟ ما رأيك؟ نعم، شكرا سيدة سري. طيب سيدة بيتي، تدخل وتخرج، تدخل وتخرج. سيدة سيتي، نعم تفضلي. Hmm, mak mak ro'yuka fil wajibal manzil. في Hal واجب fil wajibil. Mak ro'yuka fil wajibil المنزلي. manzili. Hal indaka wajibatul yaum. Hal azaital wajib. Limadza lam ta'malhu hatal an. As'ilatun kode tasma'uha kasiron min walidaik min walidaik fi ba'di biladil alam wa rubbama fi baladika aidon. Yukalliful mudarrisun natalamidzas sigor biwa jabatin kasiroh wa yaqdi ba'dut بواجبات. biwajibatin kasirotin wa yaqdi ba'dut kalami di salasa sa'atin au arba'a fi amalil wajib. Fama miqdarul wajibil ladzi tu'adzabihi tu'id tu tu تؤديه. tu'addihi kulla yaum wa kam sa'atan tastagriku adai fi adai. Hal wajibu dorori hal ضروري. wajib hal wajibu dororiyun رورو. atal ضروري. doror doro رورو. duru oh, iya. ضرو. Hal doru hal wajibu doru riyun litalamid baina sinnal ashirti سن العاشرة. baina sinnil ashiroti wat wasaminata ashroh. Ma ro'yuk? نعم. طيب، نعم شكرا. سيدة إرني، تفضلي. رأيك في الواجب المنزلي هل عندك واجبة اليوم هل أديت الواجب
limadza lam ta'malhu hattal an as'ilatun qad tasma'uha katsiran min walidayka fi ba'di fi ba'di biladil alam wa rubbama fi baladika aidan yukalliful mudarrisuna talamidza sigara biwajibatin katsirah wa yaqdi ba'du talamidzi salasa sa'atin aw arba'a fi amalil wajib fama miqdarul wajibil ladzi tuaddihi kulla yaum wa kam sa'atan tastagriku fi ada'i halil wajibu daruriyun lit talamidzi baina sinnil asyirah was saminah asyarah ma ra'yuk. Nah, alhamdulillah. Baik, ya Thalibat, hal min kalimah gharibah. Hal min kalimah gharibah. Fama miqdaru wal wajib alladhi tuaddihi kulla yaum. Ya Ustaz, Hmm. miqdaru. Ya, Miqdar, qimah, lima. oh, seberapa penting sih gitu. Hmm. Berapa penting Berapa PR itu penting setiap hari. yang dikerjakan setiap hari. Hmm. Yang kamu kerjakan setiap hari itu berapa penting sih. Nah, Ustaz. Secara ini miqdar itu ukuran. Hmm. Miqdar, ukuran. Kalau di sini kita kan nggak bisa terjemahkan secara letterleknya. Hmm. Apa ukuran PR? Berarti bukan ukuran PR-nya, tapi ukuran kepentingannya itu apa itu. Hmm. Sehingga kita harus kerjakan PR setiap hari seperti itu. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Nah, soal akhir, Bukan Ustadz, yang baina sinil asyirah, mm, gimana? eh ini maksudnya tahun ke-10 atau gimana ya? Sin, Nah, at-tilmid, at-tilmid fil marhalatil ibtidaiyah baina sinni as-sadisah hatta as-saniyah asyrah. Nah, idan sinnil asyirah huna rubbama fil mustawa al-khamisah. Ya, asyirah khamisah ma'al madrasah ibtidaiyah ya, fi fas fil fasli al-khamis. Ya, umruhu asyru sanawat. Sahih, ada beti. asyirah. Thumma Nah, samin Ustadz, asyar. syukran. Taib. Taib. Fil marhalah mutawassitah min asaniyah asyrah atau asalisa asyrah ya. Salisa asyrah ila khamsa asyrah atau sita asyrah. Idan baina sinil asyrah wa thaminata asyrah ربما هذه في المرحلة المتوسطة والثانوية هذا هذه الجملة بين السن العاشرة والثامنة عشرة هل الواجب في هذه المرحلة في المرحلة الآخر الابتدائية والمتوسطة والثانوية للواجب ضروري هذه الجملة وهذا السؤال ضروري ضروري أم لا هكذا للتلاميذ في Nah, Ustadz, هذه syukran. المرحلة. طيب سؤال آخر إذا لم تفهمي بالعربية سأشرح بالإندونيسية. Kalimat eh eh نعم تخرج
Faidah Beti. Nah, Ustadz, Afwan kelempar-kelempar terus, Ustadz. Nah, insyaallah. Saya bakal dhaif langsung. Hmm. Ini Ustadz satu lagi, Afwan. Kalau ada itu wajib, uh, Hmm. ada yang ada persiapan bukan Ustadz? Oh lala. Ada yuaddi. Nah, Fi adaih. Fi adaih. Huna. Kam sa'atan tastaghriqu fi adaih. Fi halli hadhil wajibat. Fi amalihi. Adaih. Ad-dait. Nah, masalan, ad-daitu al-umrah. Ad-daitu az-zakat. Ad-daitu al-wajib. Ad-daitu as-salawatil khams fil masjid. Alhamdulillah. Ala sabilil misal. Ya, ad-dait. Hal amilti. Nah. Hal amiltil wajib. Hal ad-daitil wajib. Hal amilti. ada itu ambil terus ya. Ah, Syukron. Nah, ah. Kuat. Dari situ, hal kalimah gharibah kuna. Ta- Tastagriku. Ya, sama yang tadi. Tastagriku. Takriku. Tastagriku. Hadil Tadi kalimah. Tujad fi al-wajib. miqdar. Tadi koma miqdar. Saja. Terus. hmm, Udah sama itu aja Ustaz. Eh. Astagriku sama miqdar. Miqdar. Tasarifu. Fahimti. Ya, tastagriku apa, menghabiskan, Hmm. menghilangkan, Kam sa'atan menghabiskan. tastakriku. Fi ada'il wajib. Oke. Dan nurid an na'rifa ara'akunna. Kama qara'na fi hadha nas as-su'al fin nihayah. Ma ra'yuka? Ma ra'yukunna? Ya ayyatuha talibat. Ma ra'yukunna? Ma ra'yuk ma ra'yukunna fil wajibil manzili. Oh iya. Ma miqdarul wajib? Kam sa'atan ada il wajib? Hadil wajib daruri? Ma ra'yuki? Baik. Urid min Hmm. an nasma' aswatak an asma' ara'akunna jami'an. Nabda min as-sayyidah Sri awalan. Ma ra'yuki ya sayyidah Sri fi hadhihi al-mas'alah. Nah, Ustaz. Fi ra'yi innal wajibal manzili mufidun li'annahu yusa'idu at-talib ala muraja'ati durus fil bait. Hmm. Walakin ماذا؟ al-wajib laisa katsiran jiddan hmm, likai hmm, bisa dibu tawatur ditulab. Kata saya. Baik. Uridu at-tafsir atau wat-tafsil min kalimah laisa katsiran. Kam Hmm. wajiban fi ra'yiki kulla yawm litalamid litalib litilmid fi adaihi fi manzilihi. Kam wajiban.
dulu yumkin akol min wajiban Min wajibain. baina wa wajib wahid atau isnain. كيف Baina wahid wa isnain. كيف Satu atau Saya Tuanis. sa- Ah, satu atau dua Ustaz. Satu atau dua wajib manzil. Hakot fil yaum. اليوم. Hmm, طيب laisa kathiron aksar min salasah. طيب هذا رأيك نعم. Ya, ra'yi. طيب رأيك واجبان في اليوم. Hmm. طيب واجبان في اليوم. إذا سري. طيب نعم شكرا سيدة سري. سيدة بيتي ما رأيك؟ Eh, Al-wajibul manzil, apa ya? Hal taju ila al-wajibil manzili. Al-wajibul manzili. eh, kalau kalau bagus Jamil gitu Ustaz. Jamil Jayid. Jayyidun, eh litulab, Hmm. li'annahu, eh, li'annahum, eh rubama, eh rubama tadrib, fil bait, eh lider lidirosat ya lidar suhu, eh apa ya, fi fi fil madrasah, eh lakin, eh wajibul manzil, laisa kathir, eh lianna lianna al wajibul manzilul kathir, eh membuka membuat bete gitu Ustaz, untuk Hmm. anak-anak. Kam wajiban fil yaum. eh Darsun wahidun, fi darsin wahidin, Fil yaum. asyaru soalan. Ah, طيب. وفي اليوم واحد ولكن على الأكثر 10 أسئلة. Nah, طيب. نعم نعم. mm, تذكرت إذا يعطي المدرس الواجب واحد فقط ولكن الواجب لصنع المقالة مثلا هذا كثير. eh, طيب. li eh, li laisa laisa muskilah idan ida al ustad eh, yu'ti al wajib al manzil insyaallah fi waktil eh, fi waktil mustagrik, eh af'aluhu. طيب طيب. Lakin litulab, li liwala lil walad, eh eh, membuat membuat itu Ustaz, membuat pusing. مم. نعم نعم. طيب نعم شكرا سيدة بتي. Nanti إلى سيدة سيتي ما رأيك؟ Hmm, al wajibil manzili, eh, jaidan jaidan jidan, eh, lit lit tulab,
seperti anahu, eh, yahfaju, ma kodimatul mu'alim, eh, apa ya, terus eh, supaya lian lagi. Ma faidatu Eh, al-wajib al-manzili. Tidak sih. eh, faidah 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 tuhu, eh, li afham, eh, ilmu li afham, eh, ilmu yang diberikan gitu ya. Yang Hmm. diberikan oleh guru. Oh, Hmm. Maaf, lihat hamul durus. lihat durus, eh, hmm, eh, apa, al wajibul manzili, muhimah. Baik. Idan muhim binisbati laki fi ra'yiki al-wajib al-manzili muhimun wa jayidun. Nah, Baik. Semuanya pro semua ya. Gak ada yang kontra nih. Baik, baik. Baik, baik. Keren tidak sih. Saya nih, hal anti tusyaji'in ila al-wajib al-manzili. Saya nih, aina hiya. Baik. لا توجد غير موجودة. ما شاء الله. تخرج sinyal. الشبكة هذه ليلة قد تكون ضعيفا. Nah, saya lihat nih, hal anti ma'ana, Tanyanya masih yang tadi Ustaz Afwan barusan keluar. ano, ma ra'yuki fil Oh iya. wajibil manzili. Eh, Fi ra'yi al-wajib al-manzili doruriyun li ma'rifah ma idza kana at-talamid yafhamuna durus amla walakin laisa katsir wa laisa kulla yaum. Laisa kafir, laisa kulla yaum. Baik, kam wajiban kam wajiban fil usbu' munasib Fil lit usbu talamid. salah sumarot fil usbu Ustaz. Usbu' salah apa? Baik, suma kam sa'atan fi adai Saatan al-wajib al-manzili. uh, saatain Ngapain fil yaum am fil usbu'? saatain fil yaum Oh, kasir. Sa'atain fil yaum. Baik, baik. Sabar, salah sabar. sumarot fil usbu wa fi di setiap harinya gitu Ustaz. Maksudnya di dalam 3 kali itu dua jam gitu. Hmm. Baik. Dan laisa asyara asilah kama qaddamat Sayyidah Betty ya. Rubama sa'atain huna fi sana'il maqalah. Bikin makalah ya. Saya bikin makalah gitu ya. Baik, baik. Nah, hal min mazid Sayyidah Erni. Amin. Apa Ya. Ustaz? Hal min mazid. Nah, Ustaz. Tafadhali. Hal min mazid ada tambahan enggak itu? Kalau na'am silakan.
Baik, Naam nah. laisa kasir wa laisa kula yaum li anna at-talamid tajuna aidan la'ab ila la'ab bermain. Maaf. Ila laib. Laib. Baik, baik. Baik, syukran akuna jami'an. Ya, ini kita latihan mengungkapkan pendapat ya. Idhari ra'i. Idhar ara'ina. Ya. Fi hadhihi al-mushkilah. Fi hadhihi al-masalah. Fi al-wajib al-manzili. Hal hiya ضرورية. Hal hiya muhimmah. Al-wajibat. Qalila am kathirah. Ya. Baik, kita bahasa an al-muhim. Antuna qad takalamna bil Arabiyah. Walhamdulillah. Ya. Karena Anda nggak koreksiin kan. Yang penting kita paham maksudnya apa, insya Allah kita semua paham. Baik, sekarang kita berlanjut. Nati ilah al-istibana. Al-istibana huna bermakna formulir. Ya, al-istibana. Uktub alif, au ba, au jim, fil murabba. Fi hadha, maktub. Ya. Ikhtiyarana alif, amba, am, jim. Baik, nati ilah Sayyidah Sri. Rakam wahid, iqra'i. Nah, Ustaz. Wajibi yastaghriqu minni 3 ساعات أو أكثر. Baik. Ijabatuki jim. Gitu. جيم 3 ساعات أو أكثر. Baik. Saya dapati alif ba au jim. Aqallu min sa'ah. Aqal min sa'ah. Baik. Sayyidah Siti. Hmm. Yang Jim, Ustaz. Jim. Allah. Salah Salah satu. saat. Baik. Dari Erni. Haula sa'atain Ustaz. Haulah saat yang baik. Nah. Baik. Alhamdulillah. Asani Sayyidah Betty. Hmm. Ladayya kulla masa'in wajibun wajibun fi maddah atau maddatain. Baik. Kula masa. Masa il yaum ya. Kula yaum. Fil masa. So, Baik. ya. Hmm. Sayyidah Siti. Hmm. Ladaya kulla masain wajib. Fi, iya, madata au madatain. Baik. Dua, Mada atau madatain. Nah. Dari Erni. dua, dua. Mada au madatain Ustaz. Baik. Dari Sri. همزة أستاذ مادة أو مادتين. Sama ya. سواء. 2 jam Ah. aja. Mutafakun alaih. Baik. Ya, 2 jam Baik. Dari cukup. Siti. Selasa. Hmm. Yum, apa artinya? Yum kinuni, ya Ustaz. Hmm. Yum kini ada un, Ada ada U. in, ada un. Yum Ada kinuni ada u, eh ada u di sini. Nah, Jim la syai amin min wajibi fil mudarosah ilmu madrasah berapa? Eh, wajibi fil mudarosah. Aina anti ada il wajib. Idan Sayyidah Siti. Apa ini? Sabar. Sayyidah Erni. Ini
melakukan pekerjaan rumah di sekolah gitu maksudnya Ustaz. Nah, Iya. Kemudian La syai'un min. la syai'a min La wajibi. syai'an. Baik. Sayyidah Sri. Ya Ustaz. La syai'a min. Fil bait Ustaz. Laisa Baik. fil madrasah. Iya. Hihi. Nggak cukup waktunya. Tadi berarti La syai'a min. saya tanya, Ah, Allah. dong, dong. Antena mujtahidat gitu kan. Ya. Tam- lakin Anda, Ustaz, hmm, lakin fil kodim ana pisirat oh, Fisyari ya. pisaririnam. Sama, sama. Hunaka ba'du tulab atau talamis yaktubun al-wajib bin nazari ila wajibati asdiqaihi atau sadiqihi asyatir al-zaki talib zaki wa khalas amila al-wajib thumma yara wajibahu wa yaktubun al-wajibat kama huwa fil madrasah adau al-wajib fil madrasah. طيب Sayyidah Erni Arba'ah. Ladayya daiman yaumun wahid biduni wajib kulla usbu. Iya. Yamun wahid. Idan sitatu Hmm. ayam mawjud al-wajib. Nah, Sayyidah Erni. Saya selalu Tayyib. gimana ini Ustaz? Saya selalu saya selalu punya pekerjaan rumah Hmm. setiap minggunya gitu ya. Yamun wahid biduni wajib. La yujad wajib fi yaumin wahid. Idan fi sitati ayam anti ta'malin al-wajibat. Hmm. Aksar min yaum berarti Ustaz. Aksar min yaum biduni wajib. Nah, Baik. Idan Sayyidah. Aksar min yaum. Sayyidah Sri. Yaumun wahidun. Baik. Yamun wahid. Nah, fi jami'ah al-maftuh. Al-lama maftuhan ya. Sayyidah Sri. Nah, kula yaum Ustaz. Bayam wajib. Kamada kula yaum. Ah, sabah. Kula yaum. Sabah. Nah, Laisa hunaka taqsim fi kulli yawm مثلا madatain atau selas la. Hmm. fi Hmm. fil haqiqah kula usbu. يمكن اليوم واحد فقط ولكن أنا أفعل كلها kolil 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 gitu saat apa me- apa namanya sedikit sedikit gitu dicicil dari Hmm. 7 setiap hari Hmm. gitu sih Ustaz. Kan sab'u sab'u mawad ad-dirasiyah. Nah, Hmm. sab'u mawad ad-dirasiyah fi kulli usbu'. Nah, Walakin anti uh, tuqassimin baina sab'ati ayam hmm. atau khamsa ayam li fi'li al-wajibat. Nah, Nah, hakada. ya, nah Ustaz. Dan laisa fi kulli yawm sab'u mawad.
Hmm. Walakin rubama maddatain atau Nah, salas mawad hmm. hatta Hmm. fil usbu' wahid sab'u mawad. Hmm. Adun hakala. Nah, Ustaz. dan- إذا الجواب أكثر من يوم يعني. hmm, أو كل يوم لدي واجب. كيف أستاذ؟ hal hunaka yaumun khas biduni ad-dirasah ليس يوم minal خاص. jami'ah minal jami'ah. Maka yaum sabat urid an aqdi awqati Hmm. bihada wa hadha laisa ad-dirasah minal Hmm. jami'ah. آه، أما آه، في نهاية الأسبوع الواجب من اللغة. درس آخر أستاذ. Paham, ayo. Idzan kula yaum ta'malin al-wajib Hmm. aqal min yaum. Hmm. ولكن ثلاثة أشهر فقط. ثلاثة أشهر. Baik, baik. Nah, sekarang saya dah sedih. Rubama huna ya, huna. أقل من يوم يا أستاذ. Ah, Oh iya. baik. Saya dah beti. Yaumun wahid Ustaz. Yamun wahid. Yamun Sabtu wahid Minggu. biduni wajib. Eh, Idzan gimana baik. Ustaz? Yaumun wahid biduni wajib. Idzan ladaiki wajibat fi sittati ayyam. Sah? Sah? يعني Sah wala la? Eh, Huna biduni wajib ya, biduni wajib. Idzan laisa ladayya wajib. Aksar min yaum wahid aw aqal min yaum. Idza ijabatuki yaumun wahid biduni wajib, idzan fi sittati ayyam ladaiki wajib. Sahih am la enam, beti beti. enam, eh, lakin lesa dars. Oh, mada idzan? Hmm, apa ya? Eh, apa ya? Kejuruan sih. Eh, kewajiban-kewajiban yang lain apa Ustaz? Kayak apa namanya? Eh, membuat produk gitu Ustaz. Oh, walakin fi hadzal mawdu' atahaddatsu an ad-durus. Terus. Al-wajib al-manzili fi durus fil madrasah fi dirasah laisa a'mal. Desa. Nah, Ah. Ustaz. Eh, Ana eh, lam afham biduni wajibin kula usbuni Ustaz. Idzan hal ladaiki wajib kulla yaum am la? La salasa salasa yaumin fil usbu. Hmm. Aksar min yaum idzan. Aksar min. Baik. Aksar min yaum biduni wajib. Baik. Sayyidah Siti. nah apa nih?
Lad- Ladaya daiman. Eh, saya selalu ya selalu titik-titik tanpa biduni itu tanpa ya Ustaz ya, Nah, tanpa nah, nah. pekerjaan rumah Tentu PR sekolah ya. ya setiap setiap pekan. Hmm. Eh, yaumun wahid. Berarti setiap hari belajar. Setiap hari ada PR. Eh, akhirnya ini eh aksaru min yaum. Hmm. Berarti misalkan 2 hari atau 5 hari itu nggak ada PR gitu Mm-mm. ya. Contoh ayam biduni wajib. Mm-mm. Baik, maaf. Apa salah salah? Ada binisbati lakunna jami'an. Nah, asaba ma asaba ini ada hayatikunna. Laisa hunaka jawab khata atau jawab sahih. Lagi binisbati laki. Baik. Sayyidah Sri, Khamsa, Ustaz Hamzah fil usbu'il madhi astaghriqul wajibu minni Istagraqal. istaghraqan fil usbu'il madhi istaghraqal wajibu minni. Ini fil usbu' ya. Hmm, aksar Hmm. usbu' ya. Kan Hmm. anak kan per hari bisa 2 jam 3 jam ya Ustaz. Hmm. Berarti aksar min asyara saat gitu Ustaz. Baik, maaf. Ahsan min asyri saat. Aksar Baik. min asyri saat. Nah, nah, Sayyidah Betty. Tawa Ustaz, aktar min asyara sa'ah. Baik, baik. Idan, baik. Labas, labas. Sayyidah Siti. Hmm, yang alif Ustaz. Baik. Waktu Asal. informsi saat Baik. saat Sayyidah Erni. kurang dari Akol min khamsi sa'atin. Baik, Akalan. Baik. Ta'adul. Ya. Bina fil usbu. ijabah alif wal jim. Baik. Sayyidah Betty. Kita. Ya, Sayyidah Betty. Fi ba'dil awqati la a'mala wajibi. Mada hadas? Biasanya Apa ya? Koyo akibunil mu'alim. Yuk, akrib. Baik, ya akrib. Apa itu Ustaz Afan yu akib? Terus saya Hmm. salah ini lagi Ustaz. Oke, skip. Koyo akibunil mu'alim. Hmm. Baik. Ma, ma huwa al-iqab minal muallim? Hmm. Oh ya. La la kok la akra fi fi waktu durus. Oh, baik. Hmm. Sayyidah Siti. hmm,
apa ya? Eh Pribadi auqatil a'malu wajibin. Eh, Jim Ustaz. Payu'a Ibni Al-Mu'alim. Mada talaba minki, Sayyidah Siti. Ida, Hmm, ida ma'amil til wajib. eh, Berarti ini Laisa Laisa Adab. Laisa Adab. Eh, enggak. Mada talaba minki minal iqab, Sayyidah Siti. Hmm, Al iqab minhu. Apa? Eh Mas Gulah. Ahyana Mas Gulah. Hmm? Gimana? Nyambung. Kayak nyambung nih. Nggak nyambung ya. Ini yang artinya gini, apa? Guru akan menghukumnya gitu kan Bu, apabila tidak Bu Siti membuat nggak PR. ngerjain PR. Bu Siti Iya, dihukum. Apa ya, hukumannya? hukumannya eh, tidak boleh ikut pelajaran. Oh. La Laisa Laisa ya terus Sip. atau mendapat nilai nol. Ya, baik. 6. Nggak apa-apa. DR nih. Al-Aqib bin Mu'alim. Sawa. Ma'iqabu Bahwa minhu. apa Ustaz? Ma'iqabuhu. La yastati hudur ad-durus. Baik. Sayyidah Sri. Ustaz Hamzah, Ustaz. Walakin al-mu'alim layak tamu. Ayo, Sam. Layak tamu. Udah gede gitu. Cuekin aja. Baik, tentunya ini ya. Udah. Coba dihitung jawabannya banyakan mana? Mahya aksar ijabah minadir istibana. Sayyidah Sri banyakan mana? Jim Jim, Ustaz. Sayyidah Sri Jim. Mm, satu, Sayyidah Betty. dua, tiga. Sayyidah Siti. Jim Eh, 2, Jim Jim tiga, 3, Jim Jim 4 Ustaz. tiga, Jim Jim. Alifnya 2. dua, Baik, yang paling banyak. tiga. Jim. Jim tiga, Ayib. Alif Sayyidah Erni. Jim. eh, Alif Ustaz. Alif. Yang banyak Alif Alif ya. 3. Baik. Di sini. Idza kana al-ijabah aksar min alif ya. Al-ma'na anti taqdina waqtan sahlan. Jadi waktunya itu masih banyak buat macam-macam yang tidak terbebani terlalu dengan PR. Tapi kalau jawabannya kebanyakan jim, anti takdi, anti takdina waktan so'ban gitu ya. Waktu so'ban. Karena terlalu banyak PR. tuh. Bener ya? Bener ya? Habis. Bisa, Eh, bisa hmm? bibu Marit. Bisa bibir marab. Marot ya, bisa bibu Marot. Hmm. Bisa bertawatur, stres Sahih. ya. Tawatur yusabibu al-magos. Nah, alam Mau, fi mau, fil button. oh, mau mah. Hmm. 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 Bismillah. Kita langsung tanya jawab aja ya yang sekarang ya. As'ilatun ala nas. Anda bertanya kepada Sayyidah Sri. Ala yas'alu waliduka. Ah, ala yas'alu waliduki kathiran anil wajib. Bala.
huma yas'alani katsiran anil wajib. Baik, saukarir al-soal. Ala yas'alu walidaka katsiran anil wajib. Bala. Kira Sri. Bala huma yas'alani katsiran anil wajib. Baik. Tadi saya debeti rakam lain. Ya Sayyidah Betty, ala yukallifu ba'dul mudarrisin at-talamidha as-sighar biwajibatin katsirah. Yukalifu apa? Surat apa? Tadi nggak ada yang nanya di sebelah. Taklif. Nanti lah kalau nggak ngerti, tanya aja nggak apa-apa ya. Taklif, membebani. Iya. Naam. Bala. Eh, Yukalifu ba'dul mudarrisin at-talamid sabrun biwajibatin katsirah. Baik, As-Sigor. Saya debeti, saya Asyik. Siti. Ya Sayyidati, ala yaqdi ba'du taramid thalasa sa'atin au aktaron fi amalil wajib. Bala. Bala. Bala yaqdi ba'du talamid talasa saatin au aksaru fi amal wajib. Nah, Tidak Siti, saya Erni. Ya. Saida Erni ala tak malu wajibaki fil madrasati fi ba'dil awqat. Bala a'mal wajibi fil madrasati fi ba'dil awqat. Nah, Erni, saya Sri. Alam yastagrik alam yastagrik wajibaki fil usbu'il madi aksar min khamsi sa'at. Bala astaghriqu wajibi fil usbu'il madi akthar min khamsi sa'at. Oke. Istagraqo. Istag- Bala istaghraqa wajibi fil usbu'il madi aktharu min khamsi sa'at. Oke, maaf. Itulah. Istaghraqa. Oke. Uridu an asal ya Ustaz. Hmm. Soal awal, ala yas'alu waliduka aw walidaka Ustaz. Walidaka. Alifan. Walidaka. Nah. Walidaka itu berarti yang ditanya. Ustaz. Hmm? Walidaka. Apakah orang tuamu bertanya banyak tentang PR gitu Ustaz? Kuna walidan. Hmm. Walidan. Kam. Syahsan. Walidan. Isnan. Itnan. Thumma nudifu ka. Nudifu ka. Ya. Zaid ka. Walidani anta. Walidani anta. Kifah. Nah. Walid. Walidanika. Walidanika. Nah, la yujad. Idan walidaka. Wa- Walidaka. Wa-nya bi, bi, Harfun bil, nun hadaf. Hudifat hmm, harfun nun. ba'da waw alif atau bidunya alif Ustaz? Nah, pada waw. Bil alif atau Oh, nama. biduni Nah, wa wa walidaka. Hasib walidan ya Ustaz. ka. Ya. Walidaka. Hudifat harfun nun. Oh, Ustaz. Pantesan jawabannya ya alani ya, jadi dua ya. Huma. Hmm. Nahuma. Wakadzalika walidan marfu'. Walidan Walidaka marfu. marfu'.
Idza kana Hmm, mansub au majrur. walidayka. Wa Walidayka. idaika. Hmm, Ustaz. Idzalika rabbighfirli wa liwalidayya. Dayya ka bil ana ya. Idan huna ya wa ya. Irtiqa'u ya wal ya. Dan ya tasdid. Maaf, ya tasdid. Nah, walidayya. Kata. Ya, Ustaz. Ini Benar. dicatat-catat. Ya. Nah, mafhum ya talibat walidayya. Mafhum ya? Mafhum nggak mafhum, mafhum lah. Mafhum, Ustaz. Saya Dasri. Hmm. Man yas'alu asilatan katsiratan anil wajib. Al-walidani yas'alani as'ilatan katsiratan 'anil wajib. Baik, misalnya saya Dabeti rekan lain Ya Sayyidah Betty, man yukallifut talamidha biwajibatin katsiratin. wajibatin Biwajibatin katsiratin. Al-Ustaz. fil nas laisa ustadzan. Ayo jadi ustadz. Ustaz, Ustaz fi madrasah. La fil nas undur ihna as'ilah anin nas. Kalimat ustadz la yujad fil nas. Oh, lagi. Mada fil nas? Mu'alim. Laisa mu'allim. Laisa mu'alliman. Ah, iya kalau buat al-mu'allimat. La la, huna Al-mu'alim. huna saya Dabeti. Las mu'allim lah. Dari sin, dari sun. Itu ya, udah detail. Al-Mudarisin 66 Ustaz kapan? Mudarrisun. Mudarisun. Mudarrisun yukallifun. Mudarisun yukallifut talamid biwajibatin katsiratin. Al-mudarrisun yukallifuna. Nah, Nah, al pakai al ya Ustaz. nah, Al-mudarrisuna yukallifuna talamida biwajibatin katsiratin. nah. Baik, misalnya saya Dabeti. Rata. Sayyidah Siti man yuaddi wajibatin katsiratin kulla yaum. Hmm, ini untuk aja pekerjaan umum, pekerjaan yang lain. Dirasa. Untuk PR aja ya Ustaz ya. Hmm. Kalau kalau eh, al-mudar al al-mudaris. Al-mudarris sekalifu. Al-mudarris sekalifu. Walaisa yuaddi. Adi adil adiba kasiro kulayau. Eh, waladi Mana? Kok jadi waladi barat sih? Apa makna yuaddi, saya Siti? yu adi eh, memberi ya, Nah, itu dia. memberi memberi Bukan memberi. me- Ya, madu. melakukan memalukan memalukan melakukan Iya. pekerjaan rumah, Ya, siapa yang PR? anak. Anak apa? Itu talamid. Nah, karena kalau anak nggak mungkin semua anak ya. Kalau nggak sekolah dia nggak ngerjain PR. Ya, Iya, talamid. atalamis. Ya. Murid-murid. Nah, atalamis yuaduna. Aduna wajibatin kasiroh kula yaum. Ya, gitu ya. Jadi, ini sebenarnya latihan fiilnya ya. Isim sama fiilnya disesuaikan. Misalnya saya DR nih, saya ada Siti. Hmm.
Man yu'akibut talamida idza lam ya'malul wajib. Al-mu'allim yu'aqib at-talamid idza lam ya'malul wajib. Alim. Isali Sayyidah Sitri ya Sayyidah Erni. Man Man al-mu'allim alladzi yukallifu talamid biwajibati katsira fi faslikum. Alladzi yukallifu talamid biwajibatin katsiratin fi fasli al-muallimu syadid. Bisa nggak, Ustaz? Walakin si ada soal yuridu Nama orang. asma'ul mu'allim. Ya, nggak bisa nyebutin, Ustaz. Labas, labas. Baik. Terakhir, Sayyidah Sri, kam soalan fi hadzal istiban istibian Fi jim khamsa soal. khamsah. Ya, kulluha, Ustaz. Khamsa wa asyar. Salah. Ada Astagfirullah. misal, Asyara. Hah? fil misal Sayyidah Sri. Fil misal, Astagfirullahaladzim. Fi hadhil istibyan sittatu as'ilah. fi hadzal istibian. Fi hadzal istibyan sittatu as'ilatin. Oh ya, Ya Allah, misal Sayyidah kemana-mana ya. Betty. Ya Sayyidah Betty, kam ijabatan likulli soal. Mana Sayyidah Betty? Yang ijabatan likulli soal. Eh, likulli soalin ijabatun wahidun. Ya. Al-maksud huna Hah? ikhtiar. Ikhtiar. Biar yang ini jawab yang tadi yang awalannya Ustaz Fil istibian. Tibian. Oh, Huna istibian. sitatun sitatun soalin. Lala, ijabah, ijabah. Oh, aja. Kam ijabatan. Ikhtiar. نعم نختار إجابة واحدة فقط ولكن هناك اختيار أكثر من واحد. hmm, bingung. Hmm? Eh, berapa jawab? اختيار اختيار تعدد الإجابة Sayyidah Betty. Ada Ustaz. Hah? Likuli soalin salah sa ajibah Nah, wa al-ajibah. wa Itu aja wa udah cukup. ikhtiarin Nah, wahidin. nah, itu aja udah cukup. Ya, ya. Oh, Hanya pertanyaannya berapa cukup. jawaban yang ada di setiap soal. Nah, terus ajibah. Nah, baik. Sayyidah Betty, Sayyidah Siti. Kamu salah apa? Wa Ida Siti wa kam saatan yastagriku min kal wajib kulla yaumin takriban. Hmm. Astagfirullah. Salah salasa saatin au aksar Kalau ya, insyaallah. kula yaum. Mumtaz Sayyidah Siti. Baik. Ceritanya. Isali Sayyidah Erni. Arba'ah. Kam madatan ladaiki kula masaan fil wajib. Madatan Kam au madatain. Baik, baik. Isali Sayyidah Sri, Sayyidah Erni. Kamsah. Kam yauman ladaiki kulla usbu'in biduni wajib. Aqwal min yaum. Baik. Kalau menjawab. Alhamdulillah. Ya, kita aktafi ila huna.
Jadi memang yang Anda dapatkan dari dosen ya, dari ada dosen. Fokus kita bukan mengejar bukunya selesai semua dibahas gitu ya, tapi lebih ke pendalaman dan praktiknya dari pelajaran ini gitu buat murid, buat peserta, peserta ini ya. Jadi meskipun misalkan cuma sampai sini aja nih, nggak sampai biasa, sampai selesai kan. Ini kurang satu halaman kan. Tapi nggak apa-apa karena Antuna Hmm. sudah banyak berbicara, banyak bertanya, banyak menjawab, membaca itu. Keaktifan Antuna mengulang-mengulang kata-kata atau menjawab itu insya Allah menjadi sebuah tadribat tersendiri gitu. Dan justru itu yang keaktifan Antuna kan, keaktifan dan membuat ini loh, membuat pelajaran itu menjadi penting karena itu gitu. Ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan seperti yang Anda tadi bilang kalau misalkan memang dari awal misalkan kita baca nih misalkan anak tanya nih soal kalau nggak ngerti tanya aja nggak apa-apa ya ini karena kalimat di sini sengaja Anda nggak bahas ya ini sesuai dengan ini aja sesuai dengan kebutuhan gitu karena anak juga Betul. diskusi dengan dosen-dosen bahasa Arab di universitas ya yang lain itu memang ada juga yang ya memang tidak di ini karena waktunya untuk Antuna berapa ya berbicara gitu berlatih ketimbang anak harus menjelaskan satu-satu ini padahal bisa jadi itu sudah tahu. Nah, makanya kesempatannya diberikan pada saat han soal hal min kalimah ghoribah gitu. Itulah Antuna nggak apa-apa nanya aja itu tuh miqdar, adaid, tas taklid gitu kan. Baru dijelaskan. Jadi nggak dijelaskan dari awal. Hal indah kewajibat gitu enggak gitu ya. Ini karena baru mencoba menerapkannya dari kelas ini. Mudah-mudahan terbiasa dan jadi banyak waktu buat Antuna latihan seperti itu. Hmm. Tapi sebelum kita akhiri, terakhir di 2 menit ada pertanyaan? Baik. Mau tanya Ustadz yang kemarin Hmm. agak belum paham di yang bagian keenam Ustadz. Ini harus dibikin masdar gitu Ustadz atau gimana ya? Soalnya pas ini nyoba ke ini salah semua. Ya, ya, ya. Bentar, kita lihat ini ya. Jadi masdarnya itu pun bukan masdar ya. Yang Apa di tuh Ustadz? bukan masdar aja. Tapi begini. Ini ya. Iya kan? Iya Ustadz. Misalkan nih. Mazala akhi as-sagir. Adikku masih titik-titik hataran. Berarti ini kan dia sedang berpuasa kan. Maka mazhar yang tepat bukan mazhar yang tepat. Isim yang tepat adalah isim fa'il. Mazala akhi sagir iman hataan gitu. Kemudian intazirni titik-titik mahatotil kitab. Tunggulah aku pas apa namanya? Alkitab kan kereta, stasiun kereta. Nah, maksudnya di luar stasiun kereta. Kalau di luar itu kharija, kharija mahatotil kitab. Oh, iya. Hadal amil pekerja ini kuat dia adalah titik-titik amah hadasa fil masna apa yang terjadi di pabrik salah maksudnya adalah kuat dia itu yang bertanggung jawab gitu bertanggung jawab bahasa Arabnya apa mas'ul. Karena usul bahwa mas'ul mas'ul jadi mas'ul dia isi maf'ul mas'ulun atau al mas'ulu huwa al mas'ulu amma hadasa fil masna terus hadi hiya hiwayati Abdullah, ini kan biasa.
Ma hiwayatuki al-mufaddalah. Kan itu kan biasa. Al-mufaddalah. Jadi isimnya isim maf'ul. Atabu dan madrasah masyian. Dan naha qaribatun min manzili. Cuma masyian. Jadi enggak. Kalau contohnya kan ini ya. Isti'adadan. Karena memang yang pas isti'adadan. Tapi yang lain menyesuaikan. Begitu, Bu Betul. Soalnya di atas cuma istidadan aja. Kadang kalau lagi ini diapain ya Ustaz? Eh, Oh, Gak begitu paham pertanyaannya, cuman kan ngelihat contoh di sininya. Kalau yang di atas kan ada contoh ininya. Kalau ini cuma istidadan aja, jadi agak bingung gitu Ustaz. kayaknya ini pernah dibahas deh sebelum minggu kemarin deh. Udah dibahas deh. Ada ya Ustaz, pernah juga iya. Cuman pas di Nggak, buka-buka, iya bagian saya. soal ini beneran. Oke, soal ini tuh sudah dibahas ini. Minggu kemarin kan kita kan sebenarnya kan buat latihan ini. Nah, sudah sampai sini deh. Kemudian perintahnya adalah dituliskan. Gitu. Jadi yang sudah dibahas itu ditulis gitu. Ada kak di rekamannya, gitu ya. Ya Ustaz, syukron. Apa? Saya merasa cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran antunan semua dan partisipasi aktifnya. Alaafu minkunna, akhtatimi doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sedikitnya bisa membawa manfaat dan memberi berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz. warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fiik Ustaz. Oh, iya.